جی آپ ایم ٹو ایم اردو دیکھ رہے ہیں اور آج کا جو پوائنٹ آف آرڈر شو ہے وہ جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں اس کے اوپر ہے، اور آج جو پہلا دور ہوا ہے اس میں کافی جو ہے وہ پیش رفت بھی ہوئی ہے، اور فریقین نے آگے بڑھنے پر اتفاق کرتے ہوئے 2 جنوری کو دوبارہ ملنے کا فیصلہ کیا ہے، اور حکومت نے جو ہے وہ پی ٹی آئی سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے لائے۔ آج کچھ مطالبات پیش کیے گئے ہیں، لیکن تحریری شکل میں چارٹر آف ڈیمانڈز جو ہے وہ پی ٹی آئی سے جو ہے وہ مانگا گیا ہے۔ اس سارے معاملے کے اوپر جب اراکین کمیٹی سے ہم نے بات کی تو ان کا کیا نقطہ نظر تھا، حکومتی اور اپوزیشن کمیٹی کے اراکین کا کیا کہنا تھا، اور اسپیکر قومی اسمبلی کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ آج حکومتی کمیٹی اور اپوزیشن کی کمیٹی کی پہلی ملاقات ہوئی ہے۔ الحمدللہ میں شکر گزار ہوں حکومتی لیڈرشپ کا اور کمیٹی ممبران کا، اور میں شکر گزار ہوں اپوزیشن کی لیڈرشپ اور ان کے سینئر ممبران کا، جنہوں نے آج بہت ہی ایک مثبت طریقے سے آج کی گفتگو کی۔ اس میں سیاسی بہتری بھی آئے گی، جمہوریت بھی مستحکم ہوگی، پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں بھی بہتری آنے کا امکان ہے۔ چونکہ آج کچھ ممبران اپوزیشن کے نہیں تشریف لا سکے تو ہم نے اگلی میٹنگ 2 تاریخ کی پرپوز ہوا ہے، جو انشاءاللہ 2 جنوری کو میٹنگ ہوگی، اور ایک چارٹر آف ڈیمانڈ یا جو اس کے پوائنٹس ہیں اپوزیشن کے وہ بھی اس میں لے کے اگلی میٹنگ میں لے کے آئیں گے۔ تو ہم نے ایک مختصر پریس ریلیز تیار کی آپ سب کے لیے، کیونکہ جتنی کم سے کم اسپیکولیشن ہو اس کے اوپر، جتنے کم سے کم کامنٹس کیے جائیں جب تک یہ چیزیں کنکلوڈ نہیں ہوتا، وہ بہتر رہے گا۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس کو ایک پازیٹیو پرائے میں آپ بھی دیکھیے گا، نیگیٹیوٹی کی طرف سے نہ دیکھیے گا، کیونکہ آج کا ماحول اچھا تھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بہتری لانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر پولیٹیکل پولرائزیشن کو بھی ختم کیا گیا۔ حکومتی اتحادی کمیٹی اور پی ٹی آئی اتحادی کمیٹی کے درمیان مذاکرات کی پہلی باضابطہ نشست ہوئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اجلاس کی صدارت کی۔ حکومتی اتحادی کمیٹی کی طرف سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، سینیٹر عرفان صدیقی، رانا ثناء اللہ خان، راجہ پرویز اشرف، سید نوید قمر، عبدالسلیم خان اور ڈاکٹر فاروق ستار نے شرکت کی۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی طرف سے اسد قیصر، راجہ ناصر عباس اور صاحبزادہ محمد حامد رضا شریک ہوئے۔ اسد قیصر نے آگاہ کیا کہ مذاکراتی کمیٹی کے باقی ارکان عدالتی مقدمات یا ملک سے باہر ہونے کے باعث اس ہنگامی اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے۔ دونوں مذاکراتی کمیٹیوں نے خیرسگالی کا اظہار کرتے ہوئے آج کے اجلاس کو نہایت مثبت پیش رفت قرار دیا۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ پارلیمنٹ مسائل حل کرنے کا اہم فورم ہے اور مذاکراتی عمل کو جاری رہنا چاہیے۔ اپوزیشن کمیٹی نے اپنے ابتدائی مطالبات کا خاکہ پیش کیا۔ طے پایا کہ اگلی میٹنگ میں اپوزیشن کمیٹی تحریری طور پر اپنے مطالبات اور شرائط کار پیش کرے گی تاکہ اس دستاویز کی روشنی میں بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اجلاس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کے لیے فاتح خوانی کرتے ہوئے اس پختہ عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ میں ہم سب قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ دونوں مذاکراتی ٹیموں نے اسپیکر سردار ایاز صادق کا شکریہ ادا کیا اور حکومتی کمیٹی کے قیام اور مذاکرات کے عملی آغاز کے لیے ان کی کوششوں کو سراہا۔ باہمی مشاورت سے طے پایا کہ اگلا مذاکراتی اجلاس 2 جنوری کو منعقد ہو۔ دیکھیں نا، آج کے اجلاس میں جو ماحول تھا اچھا تھا، خوشگوار تھا، اور کوئی اس میں تنزیہ گفتگو نہیں ہوئی، کوئی ایک دوسرے کے خلاف جو الزام، جوابی الزام اس کے حوالے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے کہا نا کہ کچھ ماضی کی باتیں تھیں، کچھ حال کی، کچھ مستقبل کی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ماضی کی کچھ تھی، چند حال کی تھی اور زیادہ مستقبل کی تھی۔
पहली दफ़ा गवर्नमेंट और अपोजिशन एक ही कमरे में सियासी इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए मिले थे। यही एक बहुत बड़ा कदम है पाकिस्तान की जो इस साल की कम से कम सियासत जो रही है उसके हिसाब से। तो एक खुशाइन बात है, माहौल क्योंकि पॉजिटिव था, इसमें तो कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट और अपोजिशन में एक बहुत बड़ा खला है उनके व्यू पॉइंट्स में। इस लिहाज से ये कहना कि कोई स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं वो आज के फैसले उसमें डिसाइड हो जाएंगी, वो तो नामुमकिनात में था। लेकिन पेशरफ ज़रूर एक एक कदम जो है वो आगे बढ़ने की बात हो रही है। नेक्स्ट टाइम जो डिमांड्स हैं वो भी इन राइटिंग आ जाएंगी तो और ज़्यादा उस पर पेशरफ के इस कमरे से बाहर हम लोगों ने कान अपने बंद कर लेने हैं ताकि बाहर की बातें जो हैं चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो या अपोजिशन की तरफ से हो वो इस माहौल पे असरअंदाज ना हो। अच्छा, आज आपने तो रिपोर्ट कर दिया है कि आज हमारी मीटिंग हो गई है। इस पे हमने अपना नुक्ता नज़र बखूबी तरीके से रखा कि जो हमारा मौक़िफ़ है कि हमारे जितने कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं इनकी रिहाई और जुडिशल कमीशन के हवाले से जो हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जज की जो है ना वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और इस पे चूँकि हमारे आज जो है ना जो हमारे बाकी मेंबर्स थे अवेलेबल नहीं थी, हमारे साहब का पेशावर हाई कोर्ट में केसेस थे, अली साहब का जो है ना कैबिनेट मीटिंग और फिर जो करमपरा जिला का जो इशू है उसके ऊपर कोई मीटिंग थी तो, और हामिद खान ढाका में थे, हमारा जो सलमान अकबर वो भी अवेलेबल नहीं था। तो हमने ये तय किया कि एक प्रॉपर चार्टर ऑफ डिमांड हम बनाएंगे और 2 तारीख को जो हमारी मीटिंग है उसमें हम पूरा अपना जो हमारा जो भी डिमांड्स है जो भी है उसमें रखेंगे। हमने ये भी मुतालबा किया है कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तवार किया जाए, उनके साथ हमारी मीटिंग हो ताकि जो भी हो, क्योंकि वो हमारा लीडर है, उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे हम आगे बढ़ेंगे। तो हुकूमत ने ये मुतालबा मान लिया है कि हम आपकी मुलाकात अरेंज करते हैं। तो देखते हैं कब हमारा मुलाकात अरेंज होती है। 2 तारीख को हमारी जो मीटिंग है वो 2 जनवरी को इंशाल्लाह मीटिंग होगी और उसके बाद ये मुसलसल मीटिंग होगी। मतलब ये है कि क्योंकि पीपल पार्टी की जो वो समझ लेती कि उसकी कोई बरसी है, कोई एक्टिविटी है और दूसरी वजह से 2 तारीख को हमने रखी है। 2 ऑनवर्ड जो है रेगुलर हमारी मीटिंग होगी। जो हमारे वर्कर्स हैं जो इस वक्त जेलों में है उसके ऊपर भी हमने बात की और जो इस वक्त हमारे MNAs के साथ जो पार्लियामेंटेरियन के साथ जो हो रहा है जिसके पंजाब में उसके हवाले से भी हमने अपना नज़र रखा है और उन्होंने बताया कि हम इस पर बात करेंगे। बहरहाल चूँकि बाकायदा हमारी मुज़ाकरात जो है ना वो 2 जनवरी की शुरू होंगी। आज जो है ना एक इनिशियल डिस्कशन हुई है लेकिन डिटेल डिस्कशन जो है ना इंशाल्लाह 2 जनवरी से शुरू होगी। देखिए इस वक्त क्या करेंगे क्या होगा इस वक्त हम कोई बात नहीं करेंगे इसके ऊपर। 2 तारीख से हमारी बाकायदा डिस्कशन शुरू हो जाएगी, मुतालबात पे बात होगी। आज वो इनिशियल मीटिंग था, इस पर इतनी डिटेल नहीं, सिर्फ अपना मौक़िफ़ रखा है। जो मैंने बात की है कि रिहाई जो हमारे असीर रहनुमाओं की रिहाई, सियासी कैदियों की रिहाई, हमारे जो जुडिशल कमीशन सीनियर जो जजेस उसके मातहत जो है ना जुडिशल कमीशन और जो हमारे पंजाब में हमारे लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है और ख़ासकर जो हमारे गरीब वर्कर्स हैं उनके हवाले से लोग और जो शहीद हुए हैं उनके हवाले से भी हमने बात की और 9 मई के हवाले से भी आपस में कोई पॉलिटिकल डायलॉग करते हैं तो उसमें ये चीज़ें तो बिल्कुल यानी बात ना करने वाली बात है ना कि जी तसल्ली किसको होगी, गारंटी कौन देगा। ठीक है, मामला ये है कि विद ओपन हार्ट वो भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, हर इशू के ऊपर कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि ये बात हो सकती ये नहीं हो सकती। जो बात वो करना चाहें वो बात करें, उसके ऊपर जो हमारा मौक़िफ़ होगा वो सामने रखेंगे और उसके बाद ही फिर कोई दरमियान से रास्ता नहीं। पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो इसी चीज़ का नाम है कि दोनों फ्रीकैन जो हैं वो एक खुले दिल से बैठ के एक दूसरे की बात को तसल्ली से सुने और उसके बाद फिर कोई दरमियानी रास्ता निकालें। ये नहीं हो सकता कि कोई 100%
हमारी बात को मान लेगा या वो 100% हम दूसरे की बात को मान लेंगे। दरमियानी रास्ता ही जो है वही एक बेहतर रास्ता। अगर पीटीआई हमें चोर कहती रही है तो हम भी बड़ा कुछ कहते रहे। जी जी, लेकिन सर ये वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मेरा है। सवाल ये है मामला ये है कि वो हमें कहते रहे, हम उन्हें कहते रहे। अच्छा सर, उससे पहले लेकिन इवन देन अगर मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम ने आगे चलना है तो फिर वो पॉलिटिकल डायलॉग के बगैर तो नहीं चल सकता। देखिए, हम तो उस वक्त जब हमारे यानी ऊपर मुकदमात बन रहे थे, हमें विक्टिमाइज किया जा रहा था, उस वक्त भी हमारी लीडरशिप ने भी और हमने भी उस वक्त ये कहा था कि बैठें, बात करें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें। उस वक्त तो उनको ये बात समझ नहीं आई। हमारा आज भी वही मौक़िफ़ है। हमारा PMLN की लीडरशिप का कि पॉलिटिकल डायलॉग जो है वही एक तरीका है, रास्ता जो है वो आगे निकालने का। बाकी रही बात ये कि वो क्या कहते रहे, हम क्या कहते रहे, तो ये तो तारीख जो है वो बड़ी तल्ख़ है। इससे पहले पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान भी इसी तरह के मामला थे, लेकिन फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ ना, तो अब भी जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी ज़रूरत है, चार्टर ऑफ इकॉनमी की भी ज़रूरत है। तो व्यूवर्स, आपने गुफ्तगू सुन ली। राणा सनाउल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा कि किसी गारंटर की ज़रूरत नहीं है, हम मिलकर इस बातचीत को न सिर्फ कामयाब बना सकते हैं बल्कि ये मुज़ाकरात 100% कामयाब भी हो सकते हैं। जबकि स्पीकर कौमी असम्बली का ये कहना था कि उन्होंने एक बुनियाद रख दी है और वो पुरुमीद हैं कि बातचीत के ज़रिए तमाम मसाइल का हल निकाला जाएगा। यही जमहूरियत और यही जमहूरियत का तकाज़ा है। और उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि फ्री कैन आगे बढ़ने के हवाले से पुरुमीद हैं और आज के इजलास को भी उन्होंने मुस्बत पेशरफ्त करार देते हुए ये कहा है कि आइंदा का जो इजलास होगा उसमें चीज़ें मज़ीद बेहतर अंदाज में सामने आएंगी और फ्री कैन जो हैं वो मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल करने पर जो है वो न सिर्फ आमादा नज़र आ रहे हैं बल्कि वो मसाइल का हल भी बातचीत के ज़रिए निकाल लेंगे। M2M के लिए सिद्दीक़ साजिद, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।